Bully. Mana go the weather. Gende maro tio mar mabe. Ma pedate lo como ma kono ne ha ko mo. Now tin lo ka pedung mo twal ci be ber ka duam wi wi yani andong mara ni cara lo ko dong no meru panyere gang naiga nyero cha dua ko dong do komen ki dong vel ju ji dong ka dong indong ti meni dong indo it gerwe yiri ye ko dam be o in pe lo ko wi ti ru di mo rom ko ke ko ken ya way no joni ene bere jeme bu katti ko nge na ci lo meru me chere gang naiga tin na ko don bo bulli in ma jara in na wobi ma ba ma indo dar ma diri ngeo komi itiki choice ma yero kito mer in ru ke bon ni kere kin mara jing chana wa yera ni no mer ke ru bene now in garo in yero ki gina no ma ba in ting ne ho kin bon ni ma in ti kere in yero en jin damme chaye manu ngoro entum emigi ngero birtaro gëna ngi nala ko do gan yedo ngi yer no mi cer gang lega dal do yar bu ko lo me mi beto ba ya ru ko garanti ke ma be ma in mi re yi gëna yi nda yi roro ma ko me mi ini jago ko tara jo ka no mata e sabla azara ti design mada be full ana twinye kare ne ana kare no mandane ko pet ngeu de jomo kare neni ti no tiamlo kana na betieba ka jomo ma don neni ti cerga lega kare ne way ne ka man en kiru ka ngoy ni ma iru ka me cerga lega yer ba yer ke no ya iru ka ne mi dan gang lega ka mi wore ya na way inga ini cerga mi war in pe cerga mi war ki ro mi tuki neno kerga weni do ba mer twinwa per ro ko pe rdg mu kana ma neno in twini pe mer ki no ma dia ya i jaw fuko amleza en bon mano lekas gi jimi mu mano eni no ro wa be ninga lo ko ko mi wa ya no be uno ne como be te ga going so in be twer cha ko ko mi aya i binu ke yam ki sotni mu gunu ker wa et set ko ire lang et set mo de on lega et set no i bi winyu ki nga gina ki bi preju ni ki bi preju and wo ki et set e oni kere preach mer don tie mer ajin ku jama mer ene win mano be gino mo ki ire ndi kana do ben tiga ini preach ini gana ini bino ko et set tulu ire mo gunu be te bi music be ko music be ningiro wengi na no me bino me nyur ni pe mi ni te lega ne tino tiendo no ma ba ini dingo we gang itiga we o tiji gang kare mo ini diga rengo ma pian no bino ni gang da pe bino ma no nya ko ni ke dia aya mukena en ngi foji ma ko nyoy do ne whatsapp message do bino me kit mo kan be do ya lega ketiga preach ma be ma do lo mi ko ma no rata ina diga do message ko klik klik ba sin ko di do be do man no kan no bring di bini kwa ne no itik ti dom de me che gini ma ketiga preach na yimmi ina bi winyo jawa di pian do par ba no me rin following no wa kit eni king ne gina kilo times itori bangate beru kit eni por ko mo beru kit eni sino wa ina ro kin me la ko kare kuni kito ju kuni unyo mi kare kuni bot kristo kika ini bino ko ki bino me mi yumi no ti an lo kare no ngo ti dong ti yo mo ne ki da no ti ka weno kare ki jim ga ya ba chere lega ti chere lega ne ti ana bakka pe gini no ko mi wa yo mu da Gana linga o ki la kai como no quiero que no. Ya. Añar vai no, quien be que te gana que vola ma petit. I ruko ru e oni mira i bube bere. Que ma charo quien be em mo o tim ngi ru mo transparent. Quien be no me do gine an yo me que na.
Awobe mi on yogi. Un ma jar buli be mi wo. Piana ne pingo. Kadong ya pingo. Unu ru ko ci mat. Ma be ma ina ru war ko erno le cer interview. Kayenyo tijba. Yeah. Kayenyo tij I huko ma be. Ma smart. Manu peti kira hila mo kan manu neto mo itu kena eni dan ma war. Dok dan ma be no mi war. Ti inda re I wera en ruka e oni ma jana e oni ini bini chuinyo en mo mi bulli mo en brook street bi tiaro ke ala ga e manjur ni utika war interview ni interview room dong lo at lega ba ha dong lo at lega si ada dai uni lo ga pero ba gini ka ke lengo no pero ata ana ba waja ko ka ini mir tikere ini tikere ayin bari dek ti ci lox eni ite quacks you an meno ka waje ci mana tamane ka don wi bena ka kel bot bulle me kel me ro me ci ral la ga bena dol do ke ndo me ci interview ki ro mo kane u me ro man man wata ki ngam ma biti ni waro in peru me miu ro ka ci ci mi miu be petar war na ci ka rokcha mi ro ma mi be te wi manu be chixi ko ankar ke be ciar tim gana kete me aro ko kete na ci man ni ana no value ji ka to gi lo ka maleng kanen gi mo ti ini cho e comment kenyo ana no ci bana ana ko nyaa yo videos mo gana te ka bi no mare tere ki de pi wurne ti na ra do ma da cooking no e wondong yanda ka ni no ma do yo yi dong ting ha ya ka di subscribing like itemu je mamira wondo ngoti smartphone ana don pa waji ba waya come on ba bully stay one